अमरीकी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं ने गाजा पीस बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। गाजा पीस बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आलमी सरबराहान ने मुसवदे पर बाकायदा दस्तखत किए। अर्जेंटाइन और आर्मेनिया ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अज़रबैजान और बल्गारिया ने भी गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद के लिए मुसवदे पर दस्तखत किए। स्विट्जरलैंड के शहर डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनेकाद। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। गाजा पीस बोर्ड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। मुसवदे पर दस्तखत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप से मुसाफिहा और गैर रस्मी गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब इशारा करते हुए खैर मकदम किया। अमेरिका ने दुनिया में बहुत से नामुमकिन कामों को मुमकिन बना दिया। अब हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ऐसा ना हुआ तो हमास का खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब, कहा जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा, मैंने 2 करोड़ लोगों की जान बचाई। तमाम ममालिक मशरिक़ वस्ता में आमन चाहते हैं। ईरान हमसे बात करना चाहता है, हम भी बात करना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर अहम मुलाकातें। इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम जारी किया। कहते हैं तुर्क हम मनसब और फील्ड मार्शल के साथ आज के लम्हात शेयर किए। पाकिस्तानी और तुर्की अक़वाम के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम है। इसहाक डार की थाई हम मनसब से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक मौक़िफ़ बदलने से साफ इनकार। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में जाकर खेलने से साफ इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप मैचेस भारत में नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश का भारत को जवाब। बांग्लादेश के मुशीर खेल की खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया। मुशीर खेल ने कहा, वर्ल्ड कप खेलने भारत बिल्कुल नहीं जाएंगे। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा, हम दोबारा ICC के पास जाएंगे, अपने मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। ICC ने बांग्लादेश की भारत में ना खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। जराए बताते हैं कि बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप में शामिल ना हुआ तो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। हाँ, पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए, 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म किया जाए। ये शहर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि हुकूमत यकीनी तौर पर इस बारे सोचे। मुस्तफा कमाल हुकूमत सिंध पर बरस पड़े, कहा कितना खून दें, कितनी लाशें मजीद उठाएं। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या हमने सारी इमारतें गलत बनाई? रियासत ने किन लोगों के हवाले कर दिया? जो सानिया हो, इस पर दिल यकीनी तौर पर दुखता है, दिल से अफसोस होता है। ऐसे मौके में जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए अपने उन प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। वहां पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे बैठ के आप इल्जामात लगा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मतलब किस तरह के आप इल्जामात लगा रहे हैं और आपकी अपनी सियासत क्या रही है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कोई सियासी बात करूं, लेकिन इस मौके पे अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें। एक साहब कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ठीक नहीं, क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे? शर्जिल मेमन का मुस्तफा कमाल को करारा जवाब, कहा मुस्तफा कमाल ने जितनी बातें की उनका मुंह तोड़ जवाब मौजूद है।
کیا کسی نے دیکھا کہ وزیر صحت گل پلازا گئے ہوں؟ بھتے کے چکر میں بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی۔ سانحہ گل پلازا افسوسناک اور دردناک ہے۔ مشکل کی گھڑی میں لواحقین اور دکانداروں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سانحہ گل پلازا کے لاپتہ افراد کے زندہ مل جانے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ لواحقین آج بھی کسی معجزے کے منتظر۔ حکومت نے 60 سے زائد افراد کے دم توڑ جانے کی تصدیق کر دی۔ لاشوں کے باقیات ملنے کا سلسلہ جاری۔ حکام کے مطابق 48 کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا، 80 سے زائد تاحال لاپتہ۔ کراچی پولیس سرجن کا کہنا ہے 15 لاشوں کی شناخت ہو چکی، دیگر کی ڈی این اے سے ہوگی۔ صرف 7 لاشیں ایسی تھیں جو کہ قابل شناخت۔ کراچی کے گل پلازا میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر دی گئی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق آگ ایک پھولوں کی دکان میں لگی۔ ممکنہ طور پر بچوں نے کھیل کھیل میں آگ جلائی۔ آگ بڑھی تو شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ پھیل گئی۔ عمارت میں آگ پھیلی تو لوگ دروازوں کی طرف بھاگے اور بھگدڑ مچ گئی۔ ممکن ہے زیادہ تر اموات بھگدڑ مچنے سے ہوئی ہوں۔ آگ لگنے سے سی سی ٹی وی سسٹم مکمل خراب ہو چکا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گل پلازا کے متاثرین کے گھر آمد۔ میئر کراچی نے متاثرہ خاندان سے ہمدردی اور گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ مرتضی وہاب کو متاثرہ خاندان کے کاروبار کی بحالی کا اعلان، کہا متاثرین کی مکمل بحالی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس مشکل وقت ہم متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ریسکیو اہلکار تاحال ریسکیو آپریشن میں مصروف، کوشش ہے کہ جلد پیاروں کو ان کے حوالے کریں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سخت سردی کی شدت برقرار، پارہ مزید گر گیا۔ لاہور اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے خشک سردی کا خاتمہ، درجہ حرارت مزید گر گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں یک بستہ ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ بلدیہ ٹاؤن، سرجانی، گڈانی اور گردنواں میں بادل برسے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارش، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور ٹدو اور لیا میں تیز بارش۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری۔ چمن میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت لہر میں -10 ڈگری ریکارڈ۔ جس طرح کا اسٹیٹ آف دا آرٹ کیتھ لیبس اور ماڈرن اکوپمنٹ اس وقت ان تمام شہروں میں، منڈی بہاؤدین ہے، چکوال ہے، جیلم ہے، جھنگ ہے، ٹوبا ٹیکسنگ ہے، شیخو پورہ ہے، مطلب 16 اضلاع ہیں۔ ان تمام کے اندر جو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو اس وقت جدید ترین اکوپمنٹ موجود ہے دنیا میں، وہ اکوپمنٹ جو ہے ان کیتھ لیبس کے ذریعے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ گل پلازا کے معاملے پر سیاسی بیان بازی نہیں کروں گی، نہ ہی الزام تراشی ہوگی۔ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو، تیاریاں پہلے سے ہونی چاہیے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں آگ لگنا سندھ نہیں پورے پاکستان کے لیے افسوسناک ہے۔ بسنت خواہ نہیں، ہر ادارہ آن بورڈ ہے، حفاظتی تدابیر سے بسنت منائیں گے۔ وزراء کل بسنت پر لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ جدید اور ترقی یافتہ صوبہ پنجاب بنانے کا سفر جاری۔ پنجاب ریسکیو 1112 جنوبی ایشیا کا واحد UN سرٹیفائیڈ ریسکیو ادارہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے 2 ہفتوں کے اندر اپنے حفاظتی ضوابط مکمل کرنے کی مہلت دے دی۔ پنجاب میں 2 ہفتوں کے اندر تمام عمارتوں میں ایکسٹرنل فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ تمام بازاروں، عمارتوں، سکولز، ہسپتالوں اور ہائی رائز عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ ہوگا۔ تمام راستے کلیئر ہوں گے۔
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत से सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए के नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी दे दी। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सूबाई दाख्ते खाली रास्तों पर स्मार्ट कैमरों की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। कहा, यूरोप पर 1 फरवरी से नाफिज किए जाने वाले टैरिफ आयद नहीं किए जाएंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। ग्रीनलैंड के हवाले से मुमकिन मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। अगर मुआहदा हो गया तो ये अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फायदेमंद साबित होगा। नायब सदर वज़ीर ख़ारिजा, ख़ुसूसी एलची और दीगर मुज़ाकरात की जिम्मेदारी संभालेंगे।